Under operation of Global Port of Tagbilaran City, Bohol, CC Kings Manpower and Janitorial Services Cooperative. Aswat ni siya guys, o kuhan guys, 250 tons guys ang limit niya. Then ang last limit niya guys is 100 tons. So, ano siya guys. Hindi kay clean guys. Tapos yan kayo. Operator ko sa print 1 guys, pero standby mo na guys kasi ginamit pa yung isang sling guys para sa 40 photos guys sa printo. Si Frederick Samonte, Tagalog. Yes. Huwag niyo kalimutan guys, pag-like, share, subscribe my channel guys. Thank you po guys. God bless po.